Oh, wait lang, time out. 2-1. Ulul. Dalawa na eh. Sino yung dalawa? Ito tsaka yun eh. Be. Tsaka ako eh. Dalawa ka dito. Punta ka na dyan. Ito lang. Uy, 3. Bibigyan mo. Bigay na. Bigay na. Lalo, sige, wag ko na kabantayan to. Di naman. Yan, nice one. Ganyan, no? Oh. Uy, gago. Oh. Yan, dito. Uy. Kami nakapagit. Oh, no. Punta ka, tinaman mo yan. Tita. Ay, so. Ay, wah. Mali. Diyan, nakuha. Tangdag yan. Ayun, malakad eh. Ito na. Ito mo na, yan. Ano? Diba? Nice one, Vic. Uy, rebound. Rebound! Anong yun? Wala na ginagawin yan. Ay, okay na. Kaya mo, pre! Ay, pre. Bakit pinodang yung dinidepensa, pre? Ay, malito, sorry. Ah! Ay, puta! Ay, sad. Ano? Sige, pati ka lang mo tatanda. Gago. All 10. Gano? Nice one, Gago, oy! Ay, gago. Apat na. Kumay pa loko. Oy! 7-11. 7-11. Tapos! Sayang. Dan. Dito. Kaya no? Tangin na nakaslow mo siya. Eh, Dana. Oh, ay, gago. Oh, ito! Ang tawag na. Nick, tiro mo! Tangin na yan. Tangin na. Base score. Isa, dali lang block yan. Ay! Gago. Ito. Wow! Nice one. Nakin. Tingnan natin. 7-3. Di na kaya ko siya. Wow. Oh! Panis. Oy! Ginawa! Ako, pre! Tawag yun eh! Ay! 1-0! Game na! Basta. Oh, nice one play. Ganda ng player. Yes! Oh! Wala yan, oh. Ay, gago. Wilson ka, ano yun? Nice. Ay, nawala ka sa batay eh. Wait, wala. No touch. Hindi pa mo puta, No touch. Wait, nag-video tayo, pre! Replay nyo. Nag-video tayo, pre!